प्रयास माँ 19 वर्ष हम 64 जोगिनी महोत्सव तो चेष्टा करुच्ची 64 जोगिनी माँ पीठर प्रचार प्रसार केमती हो पार आ समस्ते आसिकी से पीठरे पहुँची पारे सेटा हूँ सबुठ बड़ महत्व काम तो करी चली बहुत बाधा विघ्न सत्वे भी चली बहुत लोग सहयोग करुँच मो सांगे किसी लोग अच्छा जो मैंने बुझू ना किंतु बहुत लोग माने से तो निमित्त मात्र जो मैंने बुझू ना से एति मात्र किंतु जो मैंने बुझुं बहुत एते माने जो मैंने बाहर एंड सब आसुँच अब्रॉड जमी दिल्ली रे मोर गुरुजी एंड मीनाक्षी मैडम जी मोर सांगे सद गुलेरी फाउंडेशन एंड ट्रस्ट से मो संगे सहयोग करिसेंती आम सरकार ठू आरंभ करिकि जिते महान महान व्यक्तित्व अच्छा कि मोर डांसर जमी इलियाना सितारिस्ट प्रभात स्वाई माने जिते डांसर हो जिते कलाकार हूँ जिते राइटर समस्ते समस्ते चाहूँगी ही महोत्सव हो बोली एंड समस्ते मो जगह जिते जमी अरविंद ढाली हूँ कि निरंजन बाबू हूँ समस्त कथा कहूँ माने नेता ठू आणु कलाकार ठू आरंभ करी सबू सबू वर्गर जो माने दर्शक समस्ते ये माँ पीठ 64 जोगिनी जो हो फेस्टिवल समस्ते बहुत भल पाँच कहते जहाँ प्रतिभा तुम्हें मैंने बहुत भल जिनस करुच माँ माँ पीठर जो प्रचार प्रसार ओडिशा रे कौन दीटा पीठ अच्छी एंड बाहर इंडिया रे भी बहुत अच्छी किंतु एठी माँ पूजा होती माँ देवी जो पावर अच्छी जो तांकर ये से महत्वटा तुम्हें समस्त को जनइबा चाहूँ एंड बहुत डेडिकेटली ये कर चलच तो से मत निजक बहुत खुशी लगुच मु समस्त ना कहीपरूनी मोर छोट भाई भौणी ठू आरंभ करी मोर गुरुजन मान आरंभ करी जिते मोर सांग जिते ऑफिसर जिते नेता माने समस्ते माने एते सहयोग करुछंदी मते एते सहाय्य करुछंदी एई माँ पीठ माँ करने से समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद एंड आग को चली आज 19 वर्ष माँ को आशीर्वाद थिले एमती माँ सांगे आ समस्त आशीर्वाद थिले एमती 64 जोगिनी महोत्सव करी चलिबी केते पर्यंत करी मु जानिनी जेते पर्यंत माँ टाणीबे सेते पर्यंत ए महोत्सव करथिबी आ सब कलाकार मानक आ सब मनीष मानकर जो आशा माँ पीठ को जीवे माँ दर्शन करेंगे माँ ठू आशीर्वाद नेबे चेष्टा करी सेटा मु करबो एटा मोर समस्त पाखे अनुरोध जे आज दिन रे 100 वर्ष पूर्ति है अटल बिहारी वाजपेयी तो तांकरी ना रे आज मु 64 जोगिनी अंतिम संध्याटा को डेडिकेट करी एंड बहुत जन को ए सम्मानित करमती आम चेयरपर्सन अच्छे डॉक्टर अरविंद ढाली को सम्मानित करी एंड जमती मोर कलाकार भौणी मैंने भी आसी माने मु जहाँ को कहले से माने आसुचंती ए पीठरे आ समस्त को ये स्पेशली आज अटल बिहारी वाजपेयी कहानी को लेकिन आम गोटे नाटक हो जोटा नायक धीर भाई जो आम धीर मल्लिक अच्छा सी एटा करुँच पूरा समस्त को जनइबे अटल बिहारी वाजपेयी कहानी को तो आज से अटल बिहारी वाजपेयी जो 100 वर्ष जन्म आम चेष्टा करुचु तांको जीवन कहानी की लेकिन केमती लोकों आगे दर्शन करूँ सेटा हूँ प्रयास आज मोर समस्ते मु जहाँ को चाहिए जो आमर एतिकी भल काम करुच्छी बोली आमे जानिछु से भल काम जिते लोक अच्छा जिते जो फील्ड रे जिते समस्ते ही सहयोग करुछंदी पीठरे से समस्त मोर बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कहली ना जे मु चेष्टा करी माँ जिते पर्यंत 19 वर्ष है जिते वर्ष माँ मत टाणिकी नेबे सेते पर्यंत माँ को प्रचार प्रसार करी एंड चेष्टा करी पीठर केमते डेवलप हम सरकार को कहीकि सरकार लगी एबे हेलानी बहुत जिनस आहरी आगु को बहुत सुंदर है बोली मोर इच्छा और माँ को आशीर्वाद बोली जानी एटा निश्चय हम यहाँ तो 19 वर्ष सरला पर आगामी कथा चिंता करी क्या समय एंड सुविधा परिवेश सबको नहीं ये तो माँ को इच्छा मुझे किसी कहीपरि जिते माँ ही मत जहाँ कहबे सेटा ही कहि सेटा ही करी 64 जोगिनी गोटे ऑर्गेनाइजेशन जोगिनी माँ को नहीं प्रति वर्ष ये से माने कार्यक्रम करती किंतु ए वर्ष किसी व्यक्ति जानी सुनी करी 64 जोगिनी हीरापुर करईदेले नहीं सेटा न करदेवर आज ये भुवनेश्वर टी ए कार्यक्रम चली गत काली चलता आज भी चली एवं अटल बिहारी वाजपेयी जी 100 वर्ष पूर्ति उपलक्षे नाटक भी ये माने चली उपलक्षे से माने विभिन्न
ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଅଟଳ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ 1990 ମସିହାରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। 92 ମସିହାରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିଲି। 5 ଥର ମୁଁ MLA ହେଇଛି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରି এই অনুষ্ঠান মানে আমার যে প্রতিভা পণ্ডা যে বহু ত্যাগ ও তপস্যা পরিশ্রম করি সে অনুষ্ঠানকে আজি 19 বর্ষ হেলা সেই কার্যক্রম করে চালিছন্তি কিন্তু কিছু লোকଙ୍କ দেহরে গলা ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରେ ଅଟୋରେ ଲୋକ ବହି ଆଣିକରି ଧାରଣାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହୀରାପୁରରେ ଧାରଣାରେ ବସାଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଏଠି ମାଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଜୀଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଜି ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଚାଲିଛି। ଏହାର ସଭାପତି ରଜନୀ ରଞ୍ଜନ ଆମର ଦାସ ଏବଂ ଉପସଭାପତି ବଙ୍କିମ ଦାସ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୁନା ପଣ୍ଡା ବି ଏହା ସହିତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପାୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଜି ହେଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କରିବେ। ଆଗାମୀ ମାନେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 23 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି 64 ଯୋଗିନୀର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯିଏକି ଡେପୁଟି CM ଯାଇଥିଲେ ସେ ଘୋଷଣା କରି ଆସିଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମା 64 ଯୋଗିନୀ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା 64 ଯୋଗିନୀ। ଆଜି 64 ଯୋଗିନୀ ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଉତ୍ସବ। ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ କବି, ଲେଖକ, ଗାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମା 64 ଯୋଗିନୀ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଏହି 64 ଯୋଗିନୀ ମହୋତ୍ସବ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିଭା ପଣ୍ଡା ଯିଏକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲୁ ଏହା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ଭବନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ 64 ଯୋଗିନୀ অনুষ্ঠান ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ଏ ବିଦ୍ୟା ଭବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବା ଦିନ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ଏଠି ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ। ବନମାଳୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲୁ। 64 ଯୋଗିନୀ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ଦୁଇଟି ଏଇ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଆମର ଯେଉଁଟା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଛି 64 ଯୋଗିନୀ ଆଉ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୀରାପୁରରେ ଯେଉଁ 64 ଯୋଗିନୀ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଆମର ହୀରାପୁର 64 ଯୋଗିନୀ ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ, ତାର ଚିତ୍ରକଳା, ତାର ଶିଳ୍ପକଳା ଯେଉଁ ତାର ଏଇ ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ। ଏ ତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଟମ୍ ବମ୍ ଭଳି କାମ କରୁଥିଲା